ተዋህዶታል ማለት እኮ ነው አይደል? ካልጠጣ ኦኬ፣ ከጠጣ ግን ይኖስ ያስፈልገዋል። እና ደግሞ ያላችሁ ይሄ ለእኔም አዲስ ስታይል ነው። አፌ ላይ ተጨምሮ አፉ ላይ ስከተው እኔም ሬድ ነኝ ማለት ነው። በቃ የሆነ ኪንኪ ነገር ይወዳላ። ቃል እኮ ጠፍቶብኝ ነው። አረ አዚትዬ የሆነ በቃ ኪንኪ ነገር እኔ መጀመሪያ እኮ ልውጦ ነበርኩ እንትን መስሎኝ። አረ ግን ቆይ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ነው የምጨምር። ምናምን አሻንጉሊት ምናምን ይጠቀማል እንደዚህ ትዬ ምን አሻንጉሊት አይጠቅም። ያው ድሉን ስላገኘው አንድ ላይ ልጠይቅ ብዬ እግዚአብሔር ብሎት እንኳንም አልዋጠችው። በቃ ስታሯሩጠን ነበር። ዳሜ ካን ሸኮት ዳም አላቭ ሴክስ የቱ ጋር ነው የምትወጂው ሴክስ እያለሽ ማንን? እኔ የቱ ጋር ነው የምትወጂው? ለፊት ለፊት ሰጠው ነንበርቱ በቂጥ ያለው ድም ያልኩሽ አንቺ ፊት ለፊት እንደምሰጠው ሌላ እኮ ነንበርቱ በቂጥ ነው። በእኛ ቀን ነንበርቱ በቂጥ ንገሪ እሙሙዬ በይው። እሱ ደግሞ እኔ መጀመሪያው ነው የምወደው። የትኛው ነው መጀመሪያ? እናንተ ማየውን ነገር አታዋር ይቅርብን። አዚታይ እንደዚህ አታውሪሽ። ይቅርታ ዘለዩ ሙር እናውራ በዛ ስለምን ነው እኛ ስናወራ እሱ እኮ እየቆመበት ነው የሚሄደው። ከዛ ስቃያችንን ታሳይናለች። ትንሽ ለፍልፍ ናሽን ይታየ ስለሱ ማውራት ከፈለገ በቃ እኛን እያወራ እሱ የሚቆምበታል። ከዛ እሷ መዳችንን ልታሳየን። ስንት ደቂቃ ነው ያለችው? 30 ደቂቃ ይፈጃላል እንዴ ያለችው? ላይ ስራውን እየሰራን ነው ሶስተኛ ነው ያልሽ? እግዚአብሔርን ጎል ግን እኔ ጋር ነው የሚገባብኝ። በረኛ ያዡ እንዳይገባ እስቲ ናይስ ስታርት። ድሮ አውርቼዋለሁ እኮ ይሄን ታሪክ ድሮ አውርቼዋለሁ። ቀስ ብለሽ ግን እጁን የት ጋር ነው ያለው? እጁን እስቲ ወደ ላይ አድርጊ። ሚራክ ቡር ህን እንጂ ነው ኤን ሄር አቅፏን ነው። አንጎራጎርም። ለእናንተ ሪስፔክት አለን ጋይስ፣ ሪስፔክት አለን። አንጎራጎርም። አልጋ ላይ ብቻ ነው ጎበዝ። አዚታይ እንደሱ ነው ጥሩ። መሳሳሙ ራሱ እየከበደኝ ነው። አቮይድ ማድረግ ስላልሆነ ተጎራጎሩ። ሚራ የራስን አካውንት ክፈት። ልትገባ እኮ ነው። ገባ እንጂ ኒኪታ ወይ ተርፈሻል። መጥቶልሽ ነበር። ዲጄ ነው በሉ። ኧረ ኒኪታ ዝም በይ። እንደ ሀገር ተደፍረናል ማለት ይሄ እኮ ነው። ምን ብሎ መድኃኒቱ ሰርቷል። ሊያስቦልከኝ ነው ዛሬ።
እኔ ቀን አይደለም በቃ እንዳትጣላ። ኦ ማይ ጋድ ሚራክ ፕሊዝ ፕሊዝ። በእንደዚህ የሚረገዝ ቢሆን አስረግዞኝ ነበር ዛሬ። መድኃኒዓለም ዋይ ፍልሽካ ኦ ማይ ጋድ ፍልሽካ ወይ ኒኪታ እኔ እኮ ሳክሽኝ አንቺ ነሽ። Normaal, chica weg. አንቺን ነው የሚፈልገው ሌላ አይደለም። ኒኪታ አጨርሽ እዛው ወደ እሱ አገናኝ። በምን ግን ጥፍት አድርገው ላጥ ቢሉ እንዴት ደስ ይላል። ማርያምን አረጉማ Maar pussycat. ያለሽ ተናደደች። ኦፍ ኮርስ የታደለች እንዴ አዚትዬ ይገባኛል። ግን አልቀናም። ነገ አይደረግማ አይደረግም። እንደዛ አይደረግም። እንደዚህ ያረግ አናቱን ነበር በያሹ ብርጭቆ እንዴ ኒኪታ ቆይ ትፈንክተው እንዴ ሌላ ጸብ። አረ ደግሞ እሱን እናሳክም ወደዛ ማለታችን ደግሞ አይቀር። አዎ ቆይ አይ በቃ እንደዛው ይጫወቱ ተይ። እሷም ደግሞ እንዳንቺ ቲቪውን እንዳትለቅና ስል እንዳላመሽ ሳኖ ለቀቆ ሳኖ አቋል ያ you know ኒኪታ እኮ ልዩነት አላችሁ ማርያምን። እኔማ ዛሬ ልታዬ የላይፍ ተሞክሮዬን እያስተማርኩበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳንም ሁሉ ነገር ሆነ ምልበት ቀን መጥቷል። ያ እራሱ ደግሞ እንዳያቆረጥ በተራውና እየሰበሰበ ነው። ያ ሲንት belli sint podu belli sint jag är så liten Mirak jag är liten men jag är så liten ይሄ መድኃኒት ሰርቶ ጨርሰው እሷው ወደኛ እሱም ተኝቶ Nobati aidu ala. therefore Nobati aidu ala. jag vet du vet jag är alla men jag är så liten jag är sint du vet mig ባለፈው አሳይን ብላችሁ ነበር ናይ የባረቢስ ቆይ ቀስ በይ አዚታ አንቺ ቀስ በይ ቆይ ናይ ሸሜር ባረቢስ አዚታ ተይ ቁጭ በይ በቃ ይቅርብን አታሳይን ቁጭ በይ ተመለሽ ታያለሽ አይደል ቁጭ በይ ናይ ወርቋን ነው ወርቁን በጠስኩት በጠሰው ታሙዬ ጫፉ እንዳላላቀም አስቀምጩ ነገ ይስተካከላል። ግን ተይው በቃ ከለተሽ እንዴ ትከተልታሉ ይሄ ብትስ ወርቋን ሙዚቃው ደግሞ ደስ ሲል እንደዚህ ያስባል። Særlige skader her. Sikkert legevakt som er aktuelt. Men du kan få ifra. folk ringer det är så något Ja, TikTok. ja TikTok ringer det Ja, folk ringer på TikTok. det är lite missbrukar av sorts Ja, men folk blir kanskje litt bekymret. det kan gå till Kan du bare reise deg opp? Jeg må bare sjekke at du ikke har noen skader. Okay. Du blør ingen steder? nej bara Ja, ser det. ja. men han blå lite ner Kan jeg bare sjekke? Du går bare kjapt bort og Du har ikke noe på... De skal bare snurre. Nei, jeg skal bare se at de ikke... Hva har skjedd i dag, da? Og ingen skade på beina? nej Nei. Ok. Hva er det som har skjedd for noe? nej jag bara fortäller till folk lite sån lite aggressiv
måten, jeg og han. Dere har kranglet. Ja, altså Ja. folk trodde det kan være litt sånn. Ja. Ok, hva har skjedd? Slåss, Dere har slåss. Ok, du kan si. ja. Jeg ser det. Men du er ikke skadet. Nei, jeg er ikke redd. Ok, er dere, Jeg er ikke redd. er dere kjærester? Ja. Ja, dere bor her sammen. Nå, ja, kanskje. Er det kun dere to som bor her? Ok. Hvem er det som bor oppe? Et par Et par fra samme land. på samme land? Ja, ok. Ja. Har du noe førerkort, legitimasjon, noe Den er papir? beslaget. Nei, ja, men har du et bankkort, et eller annet med bilde? Noe som sier at du er du? Ja. Hæ? Jeg kan vise deg. Digital. Hæ? Digital. Jeg har Ja, sånn ja. for nesten bodd her ca. 3 måneder. Ok, så dere er kjærester? Ja, det kan du si. Ja. Det kan jeg si, ja, ok. Jeg bodde i det andre leiligheten. Kan du være grei og så... Nei. Vi vil gjerne ikke ha den TikToken på nå, så kan du være grei og avslutte den. Nei, det kan jeg ikke. Vi Nei. kan bare avslutte alt hvis du kan. Det er moro da. Ja, vi ønsker ikke at du skal filme på Ja, TikTok men- nå. Nå er vi her for å hjelpe deg. Ja, men jeg trenger ikke hjelp. TikTok er på. Bare, vi kan jo bare legge den på. Du da? Ja.